Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Australia Rohingya News terbutuh anak lebih syukuria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Tayyib wajah Australia News terbutuh. Jadi unaru murid bahasa untuk kelas sebelum Rasulullah dua syahrul nabi kembali so Allah ada baraleke. Aziara kata hujan di har community babute. हर जगह जगह रोहिंगी कम्युनिटी होती बासे हर देश में रोहिंगी कम्युनिटी होती बासे कम्युनिटी बनने दी ऑनर हिम्मतुल्लाह ऑनर ला हमगुरी बल्ला निजर कौम शांतिल्ला जेजियम मादा आसो जेदेशम मादा आसो है देशर कम्युनिटी माता आइबा यहाँ ने जारा ला बेची जरूरी कम्युनिटी सारा हनमे के नोता की बा कम्युनिटी को जिदी ऑनर बाला लेबुली ऑनर हमगुरी बल्ला शोड़ा मोड़ा हमारे दासे कर दी बल्ला ऑनर का हर एक तरह मसीहा तो हमारे दासे অনার ফায়দা করি বললাম তো কমিউনিটির মাঝে বহুজনে বহুতলা কমিউনিটির হদাত্রী হদা আছে আর যারা কমিউনিটির বাবতে ওনারা কিছু জবান নেই হইম তো কমিউনিটি হদি আমাদের প্রত্যেক মেম্বার তো হক দেখেন কমিউনিটিতে বাজেট ডন আর কমিউনিটি মার্দাতে পয়সা হয়ে জমা করা অনেককে যদি ওনারা যেহেতু कम्युनिटी मेंबर क्लास बेगुन जो पैसा एक टिया दो टिया दिली कम्युनिटी मारे बाजेट डालाओ दे और कम्युनिटी मारे बाजेट को लिए विषय इम्पोर्टेंट चीज कम्युनिटी मारे कैसे टिया पैसा ताकि यहाँ विषय इम्पोर्टेंट चीज कम्युनिटी मारे कुमला बाजेट नटा की बात कुमला कम्युनिटी बा सराय ना करी ही भी हनक कदा और कम और फायदा करी ना करी जे कम्युनिटी मारे आसो है कम्युनिटी मारे किसु बाजेट दिवल्ला किसु टिया पैसा दिवल्ला बोल जाते कुछ ही करीबा आर फिक्री करीबा तो कम्युनिटी मारे जो ओनरा ठिया पैसा धर और दिए दी बारी दिया पड़ो नदी नदी बा नदी दी बारी दिया पड़ो कम्युनिटी मेम्बर अकल हक देखें हार एक कम्युनिटी शिका जान ना कम्युनिटी मारे गरे के कम्युनिटी चेयरमैन कले निजर कमल्ला कि भावे और कि ना भावे यादा आछे प्रत्येक मेम्बर तो हक जानिबार ओनरा प्रत्येक मेम्बरे जे कम्युनिटी मारे आसो कम्युनिटी चेयरमैन मीटिंग मादे अनेक हता हो पारिबा कम्युनिटी मारे कि चले और कि नचले यहाँ जाते जानी पारिबा मीटिंग मारे उड़िलिदा आछे चेयरमैन साहब कम्युनिटी मेम्बर फुकाड़ा कल जो मीटिंग मारे हो बेकोन तो आसा अनड़ा सवाल करी पारिबा कम्युनिटी मादे आज टिया होदन उठे और टिया होदन नमरे और हम देशे तो कम्युनिटी आर कम्युनिटी में टिया आछे और हम देशे तो कम्युनिटी में टिया नई यहाँ बाबूते अनरा तो जानान बेसि हक और बेसि जरूरी कम्युनिटीर हार हिसाब पत्र कम्युनिटी मेम्बर तो जानी भाड़ा पड़ब अन्य कम्युनिटी दिए दी यहाँ कम्युनिटी मेम्बर तो जानी भाड़ा पड़ब अनेक डिपार्टमेंटे ठिया दिए दी यहाँ कम्युनिटी मेम्बर तो जानी भाड़ा पड़ब तो ही हिसाब बसर मादे दुबार हिसाब करा पड़ब कम्युनिटी हरि पातम এবছর আমাদের এসব মাসের মাঝে কমিউনিটি মাঝে টিয়া হদুন উষ্টি আর হদুন টিয়া বাকি আছে আর হদুন টিয়া হচ্ছে ওই আর হদুন টিয়া কমিউনিটির বাজেট মারা আছে ইয়ান আছে কমিউনিটি হদি বাত্ত দাতে প্রত্যেক মেম্বররে জানা ফুরিব প্রত্যেক মেম্বর করে আছে দেখা দিয়া ফুরিব কেবল ইয়ান যদি কমিউনিটি হদি বহর আছে একজন অন্য কমিউনিটি হদি বহর প্রেসিডেন্ট কমিউনিটি হদি বাদ আছে হার কমলা করে দেয় বেগুনে মিলিয়রে ওগা कम्युनिटी बना दे एस जन हन कम्युनिटी बाधी ना पारे तो कम्युनिटी चेयरमैन दासियो बेगुन मिलियरे ओगो चेयरमैन बना दे फुत्ते एक मेम्बर बुकलियरे बुटकल जाते चेयरमैन बना दे तला होते अनरा चेयरमैन रे बुड्डी बारा गुतन कम्युनिटी मादे जुआन ओई बारा गुतन अनरा जे कम्युनिटी मा जुआने बा कम्युनिटी तो कान सवाल करिबा जेदु नार बायना क्लास बि कुनर होते और कम्युनिटी चेयरमैने पूरा मादे कम्युनिटी मादे गरीब देखे बिरहान की कमल्ला फायदा हम दिला गरीब दे यहाँ ना तुम दाते जाने चांसा पूरा कम्युनिटी रजिस्ट्री जाने बाद और कम्युनिटी में रजिस्टर है क्या कम्युनिटी होती बता से बेगुनर फायदा होने कल लोसन नहीं जैसे दूर लाइबा है दूर बेची बाते हर एक हम कम्युनिटी तो करे दिया पड़ेगा हर एक हम कम्युनिटी तो करा पड़ेगा
কমিউনিটি হদিয়া বেশি পাওয়ারফুল শেষ কমিউনিটি চলন একান্ত চলন এড্ডলা কারণ হনো ফরক নাই কমিউনিটির মধ্যে হার উগা মেম্বর তো ফায়দা পাওয়া পড়ব হার উগা মেম্বরের আছে ফায়দা দি ফারা পড়ব ইয়ান হলে কমিউনিটির হাম ওনারা বেগুন হয় ভালো তাহলে হইতে ওনারা কমিউনিটির মাঝে জোয়ানে পারা করতেন কমিউনিটির মাঝে চেয়ারম্যানের বুদ্ধি পারা করতেন চেয়ারম্যানই বে গরিব দেখে কি গরিব দে ইয়ান তারে ওনারা জানি চাইও ওনারা যদি জানি নচলতে গেলে এবার আছে কমিউনিটি নবনিব মেম্বারগুলো যদি সব অন্য করে দিতে গেলে এবার কমিউনিটি আগে ন যাইব আশা করি ওনারা বেগুন আছে এই কমিউনিটির হিস্ট্রি কমিউনিটির মাই কি করা পড়ব দিয়া এ দূর হলে ইনশাআল্লাহ ওনারা বুঝে পারিবা আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু